नमस्कार और प्रेस्तर ज्ञापन करुछि मु जेतिकी प्रस्तुत हेबा कथा सेतिकी हेक न आसीछि ठीक कथा परमेश्वर कथा निश्चय कहवा आवश्यक आउ तो मुझे चाहे आज जदि बसु बसु वाक्य भल लगु ना दयाक दुख करूँ हताश हूँ ना निराश हूँ ना कारण परमेश्वर वाक्य बिल्कुल खराब नहीं परमेश्वर वाक्य अति उत्तम वाक्य आ छड़ा अन्य कौन वाक्य परमेश्वर लिखि ना ए प्रकार महान वाक्य मु जो समय रे अन्य चर्च गुड़ी को जाऊली अन्य चर्च रे मु प्रभु रे बढ़ुली एमिति गोटे सप्ताह नहीं जो सप्ताह रे मु विचार ही नहीं बोले रविवार खुशी रे चर्च को जीवार जानिछु विचार बाटा हो पूरा खुशी रे आनंद रे जीवा विचार हेबो आमे मात्र विचार होतबा समय रे एटा मु जानि छी जे एई प्रकार जो प्रचार करा जाउची एई प्रकार जो सेवा करा जाउची परमेश्वर रो सेवा एंती हुए नै परमेश्वर को सेवा उच्च कोटि रो सेवा परमेश्वर को सेवा लोगों को तैयारी कर दवा सेवा मु जानि छी यदि पाई जो चर्च में विचार लागु करे मु जाउथली है ना ओ चर्च गोटका मु जीवा को पड़बो आमे परित्राण पाइछु बोल कहले गाड़ी नहीं घोड़ा नहीं दूर हो गला ए प्रकार बाहाना चलबो नै बिल्कुल आमेन हमकु चर्च जीवा को पड़बो आ मु एबे आपण माने बसी चंदी सिखु चंदी सुनु चंदी यदि मोर वाक्य बा मु जो प्रचार करूछि मोर वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपण को भलो न लागि पारे सेति पाई निजे प्रस्तुत होंतु नले अधिक मो पे प्रार्थना करो सेटा मु चाहे एबे मने करो गोटे चर्च को हमें जाउछु आउ से चर्च रे पालकंक ठारू आमे बेसी शिक्षित अछु आमे जो संडे मध्य गले बा जो प्रेयर मीटिंग अटेंड कले मध्य हमकु जदी पालक किसी सिखे पार नांती हमकु कोन करबा पड़बो हमकु चर्च छाड़बा को पड़बो एरा होची क्लियर कथा एटा जो चर्च रे गले मते किछ मिलु नै से चर्च को लाभ कोन ए चर्च रे मोर टू अधिक आपण माने जदी मुजा शिक्षा दोची आपण मानकु ता टू अधिक आपण माने जानु छंती मो देई आपण माने किछ शिक्षित होई पार नांती ताले चर्च आसी कि ना किछ लाभ नै मते चेंज करंतु नै आपण माने निजे निजे अलगा चर्च गुडी को देखंतु जो चर्च रे गले कि आपण किछ पाई पाइबे एटा मोर उद्देश्य एटा मोर हृदयर बांछा एटा जो माने आसंती चर्च को किछि ना किछि पाई कि ना जा किछि ना किछि सिखि कि ना जा एठी हमें लोक गहली करी काहा को जबरदस्ती रे कुकुडा को बंद कला परी बंद करी हम रखवा पई चाहू हमें चाहूछु प्रत्येक लोक यीशु ख्रीष्टन को शरीर को तैयारी करतु प्रत्येक लोक साक्षी होंतु प्रत्येक लोक आत्मा लाभ करंतु प्रत्येक लोक परमेश्वर के किछि करंतु एटा होची हमर उद्देश्य अन्य किछु उद्देश्य नै रविवार दिन हमर चर्च भर्ती रहउची आमे भाबुछु आमे चर्च के बड़ करबा नै दरकार नै कि चर्च बड़ करबा बेसी गले कोन कर दबार अछि दुई भाग करबा अछि मां तुमर जदी सकाळे समय होची आसो बापा जे तुमर ऊपर समय होची आसो चर्च बड़ करिकिना आउरी टंका पैसा खर्च करबार नहीं हमको अनेक चर्च तैयारी करबार अछि गोटे प्रभुंकर दास हेबा पई प्रभुंकर पालक एल्डर हेबा पई प्रथम क्वालिटी कोन एक स्थिर स्वामी बढ़िया एक स्थिर स्वामी हेते परिवार को उत्तम रूप प्रथम क्वालिटी है जो पालक होइछि पालक हेबा को इच्छा नथिबा एल्डर होइछंती एल्डर हेबा को इच्छा नथिबाटा होछि फर्स्ट क्वालिटी एई क्वालिटी हम रखबार आवश्यक होइछि
सी ताके चिड़ा है प्रचार करछंती ताको लोक वाह वाह करछंती मु मते प्रचार करे वाह वाह करबे। प्रथम राजा इस्राएल रो किए ताको राजा हवा इच्छा थे लगे देखा जाउची से अपना दृष्टि रे निजे सानो थिले बोले कि हम्बल मैन हमर से प्रकार क्वालिटी हेबा छ हेबा इच्छा नहीं हमको इच्छा नहीं बोले कौन इच्छा नहीं हमको सेवा करवा इच्छा नहीं मात्र लोक अनेक समय पालक प्रचारक एल्डर कौन पे हेबे प्रशंसा सम्मान यीशु कहले ना एमाने कौन पे एमाने अछंती एमाने हाट बजार रे नमस्कार पाइबे भोजी रे बड़ा बड़ा आसन पाइबे सभा समिति रे सेति पाइ और प्रिय भाई बहन आज शिखबा हमें अनेक कथा म आपण मन कहबा पई चाहे लास्ट मंडे हमें शिखुतिलु हमें चर्च रो अधिकार समय अथॉरिटी ऑफ द चर्च आज शिखबा हमें बिलीवर्स अथॉरिटी विश्वासी मानकर अधिकार विश्वासी मानकर अधिकार मु लेखबा पई चाहू नै आपण मान लिखि दियंतु विश्वासी मानकर अधिकार आमे भारतर नागरिक हेलु हमर किछ अधिकार अछि कि नै अछि ना हमर केते अधिकार अछि आमे वोट देई परबा सरकार विरुद्ध रे आमे किछि कहि परबा आमे अनेक कथा आमे करि परबा आमे तेबा विश्वासी हेलु आमे स्वर्गर नागरिक हेलु हमर मध्ये किछ अधिकार अछि हमर अधिकार को आमे भला रे आमे जानबार आवश्यक अछि हम अधिकार को जाने तो आम अधिकार को आम व्यवहार करि परबा नै आसो तो मो सहित आपण माने गोटे वाक्य पिटेबे लूक लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 19 पद आम पढ़वा आरंभ करिबा देखो मु तुम्भ मानकु साप और बिच्छा ऊपर चलिबा को क्षमता देई अछि पुनी शत्रुर समस्त शक्ति ऊपर मध्य क्षमता देई अछि आ किछि ही प्रणसी प्रकार तुम्भ मान क्षति करिवो ना यीशु ख्रीस्ट आमान कोन करछन्ती अधिकार क्षमता अथॉरिटी हम दे कोजन देखो मु तुम्भ मानकु का ऊपर साप बोले पूजा शैतान कार्य साप माने मंद शक्ति बिच्छा मंद शक्ति मंद आत्मा एटा जाको बाइबल रे यीशु कहिले तुमे दुष्ट पिता हे मध्य तुमरो पुओ जदी माछो मांगले तुमे कोन देबो साप देबो कि बोल कहले साप माने कोन माछो बोल कहले कोन पवित्र आत्मा जे मागु पवित्र आत्मा मागवर कॉन्टेक्स्ट रे कहउछन्ती आ पवित्र आत्मा मागले साप बोले हम मंद आत्मा हमकु देबे नै हमकु अधिकार दिया जाउछ साप मंद शक्ति गुडी को ऊपरे हमकु अधिकार क्षमता दिया जाउछ पुनी शत्रुर केतरा शक्ति ऊपरे समस्त शक्ति ऊपरे मध्य क्षमता देउछि आ किछि ही कौनसी प्रकार तुम मानकर क्षति करिवो नै केते बढ़िया अधिकार प्रभु हमकु दो पृथ्वी रे जेतिकी जाको धर्म अछि एमिति गोटे धर्मर लोक कोहतु जे कि शैतान को डर ना मुसलमान धर्म लोक शैतान को डरुछंती हिंदू धर्म लोक शैतान को डरुछंती ख्रिस्टियन लोक माने मध्ये शैतान को डरुछंती शैतान को समान डरुछंती से माने मझिरे हमर जोगेंद्र भाईंकर को कुकुर चुबे दिसला आमे जाइथिलु मेडिकल जेता बेले तांकर बैंडेज करा जाउतिला सेठी भाई सहित तुम कथा वार्ता होउतिली भाई आमे जेता बेले मो स्त्री गर्भवती हैला तांकर प्रसव पाई डेलीवरी पाई हम बेले मेडिकल आसलु हमर पोडिसा घर लोक आमे जिबा रास्ता ऊपरे से कोन कर देछि घर तयारी कर देछि आमे ताखन लागलु नै काहे कि से बड़ गुणिया का से हमकु
नष्ट करदेव कौन पे लागू ना लगवा इच्छा अच्छी कि नहीं इच्छा अछि कहीं लागू ना गुणिया डर गुणिया को डर गुणिया को डर गुणिया को डरी कला दौड़ी बांधुचंदी गढ़ रे आम उत्तम घरे घर तैयारी चलछि अनेक जन काम आछुछंती कार गढ़ रे कला दौड़ी नाही बोल नाही समस्त गढ़ रे कला दौड़ी कोन बांधचंती डोरी किना अछंती डोरी किना अछंती पिला मानकू कला कला टुपा मान लगोचंती काहे के लगोचंती कोन तो डोरी किना अछंती घर सामना रे एंते रे एते ओडिया घर बांधिबो एमती गोटे हसला लगो गिरला लगो काहे लगोच माने दौड़ू छंती बोली बाहर को देखो डोरी किना अछंती लोक माने हम नना मते सब बेल लागी कहबे देखे तू कॉन्ट्रैक्टिंग काम करूछु काहा को किछि कहबू आमे से रेलवे रे जड़े कॉन्ट्रैक्टिंग काम करूथिले कहि देबारु भांगी मराई देबे जानिछु तोर जेजे आपन को पांगले ततरे पेट भितरे मर्च भर्ती कले औरी मराई देले तांकर गाई आसी आगर बाड़ रे खाउतिबारु तांकर गाई को घोडबारु से गाई रो मालिक आंगो पुनी गुणिया करी के ना लोक माने डोरी 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 अछंती मात्र प्रभुंकर धन्यवाद हो समस्त शक्ति उपरे हमको अधिकार है आज हमर गडरे दौड़ी नहीं आज हमर पिला मान कला टुपा नहीं हमर मां भोनी मानकर बेकरे कला दौड़ी की अंटारे कला दौड़ी बांधुनु काहे की हमको बाइबल छुड़ा आमेन हमर शक्ति परमेश्वर हमको जो शक्ति दे जदी से शक्ति को हमें जानि जुटा हो हमर अधिकार एटा परमेश्वर तांको लोक मान को ए अधिकार देचंती शैतान रो समस्त शक्ति उपरे हमको ए अधिकार मिलिछि सेदि पाई हमें काहा को हमें डरनो सब जगत कार बस रे अछि कार अंडर रे अछि हां पाप आत्मा रो शिक्षा जगत देखंतु सब जाक ए मझी रे आपण माने सुनिथिबे कोले झियो ताको ना कोन झरा फूल बोली ना झरा फूल कार फूल केमिति टॉपर झियोटा से मात्र सुसाइड करूचंती कि आत्महत्या करूचंती करते का सॉरी सुसाइड और आत्महत्या करते का गोइटा आसे जानि पालो अचल बुझाई ठीक नहीं नहीं ए सब जाको खराब काम जाको करौछि किए पापात्मा बसरे अछि पापात्मा यदि बसरे नाहंती बोले काहा को बस रखी नहीं प्रभुंकर ओरिजिनल शिष्य मानकू से बस रखी पारबो आमेन आमे तार उपरे हमको अधिकार प्रभु आमानकू देइछन कोनोसी विषय हमरो बाहर नै सब जाको हमरो बस भितरे एई कथा आपण माने जानिबार अछि मु जानबार अछि मोर बोझ जेतिकी गां रे हमर चर्च हबो सब गां रे प्रचार करबा पाइ चाहे आमेन क्रिश्चियन लोक माने हमर अधिकार को न जानि किना गुणिया पाकू जाउछंती झाड़ा फुका पाकू जाउछंती डौरिया बांधुचंती गाड़ी रे रंग कपड़ा धला कपड़ा क्रिश्चियन लोक माने बांधुचंती दुख कथा हमको ये अधिकार मिलिछि मोर प्रिय भाई बहन माने यदि भाई केबे कोंतु नै मो पिला भलो रे खाउथिला जे देखि दा तांकर आखी पड़ी गला सेति भाई पिला मान को बाहर बसी खुआओ नै हमर पिंटू भाई तो सब बेले बाहर आ कहबे केबे पड़ी छि के भाई आखी आखी पड़ी जाउ छि एमिति अछंती नै तार मुह देखि जिबार नै तार मुह देखबा पूर्वरु दर्पण रे निजर मुह देखिछ एटा जाओ की बुद्धि जागो एटा हमर अधिकार को हमें जानबार आवश्यक रहिछि गोटे काम हमें गलु हेला नै कोन पहला नै जानिछ ना तार मुह देखि जाई कोन पहला जानिछ ना से गाड़ी भड़ा कर जाइतलु
ଧଳା ଗାଡି କରିଥିଲେ ତ ରଙ୍ଗଟା କାହିଁକି ଆଣିଲ? এই প্রকার বিষয় গুড়িক রয়েছে। পরমেশ্বর আমକୁ অনেক অনেক অধিকার ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେଟା କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ 19-20 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତଥାପି ଆତ୍ମା ମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନାମ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଭୂତ ଛାଡି ଦେଲି, ମତେ ଭୂତ ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର? ଏଇଟା ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମର ନାମ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ସ୍ୱର୍ଗରେ। କି ଅଧିକାର ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଖୁସି ହୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 କାଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। 16 ପଢନ୍ତୁ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଏଟା ହଉଛି এই চিহ্ন কাହା ପଛରେ ଆଇବ? ବିଶ୍ୱାସୀ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପଛରେ ନାହିଁ। এই ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପଛରେ ଆସିବ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ କିଏ? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମେ କଣ ଦେଖିକିନା ଆମେ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିବୁ? ଆମେ ତାର ମୁଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହିପାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲିକିନା? ପିନ୍ଧାଣ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିପାରୁଛୁ? ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛ, କୋଉଟା ଦେଖି ଆମେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିବୁ? ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସୀ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଖାଉଥିବ, 15 ଦିନ ପରେ ଡୁମାଡୋସ୍ ଦେଇଥିବ, ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡାଇବେ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ। କେତେ ବଢିଆ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିବ ନା ଛଡାଇବେ? ଛଡେଇଛ? ଜଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଭୂତ ଛଡେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମ ରାନୁ ଭୂତ ଛଡେଇଛି। କେତେ ଖୁସିର ବିଷୟ, କି ଅଧିକାର। ଆଗରେ ଭୂତ ଲାଗୁଥିଲା ରାନୁ, ଏବେ ସିଏ ଛଡଉଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ରାଇଟ୍ ରେ ହେଇଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଲିଗାଲ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିତ ହେବେ ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇଲେ ତ କିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିବେ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ପଛରେ ଆସିବ, ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦବ। ନାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ନାଇଁ ଇଏ ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ ହେଲା। ନାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି, ନାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ଯେ ଆଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ହେଉନାହିଁ। କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିକିନା କୋଉଠି ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଖୋଜି ବୋଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଛଡେଇବି, ଆମ ପାଳକଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ଉଲ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ସେମିତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ସେମାନେ ମୋ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡେଇବେ, ନୂତନ ନୂତନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ହସ୍ତରେ ସର୍ପ ଧରିବେ, ପୁଣି ପ୍ରାଣନାଶ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ପାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ଯେ ବିଷ ପିଇ ଦେବା ନାହିଁ। ଭୁଲରେ ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ଦେଲା, ଦେଖ ଯେତିକି ଆମେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ମଇନି ଲାଗିବ କି? ମତେ ମଇନି କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ।
एटा होचे हमर अधिकार गुडी केते बढ़िया कथा गुडी को लिखा जाई छी प्रभुकर वाक्य रे नहीं तुम्हें पास्टर बोली तुमको गुणिया लागू नहीं हमको लागबो विश्वासी ମାନଙ୍କ ଚିହ୍ନ। हमर अधिकार गुडी कयटा विश्वासी मान को एसो ता बचे ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ଥୋଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। तो हेबे ଏହି ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର କଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ହୋଇ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କଲେ। केते बढ़िया प्रभुकर वाक्य परे न जानि त कथा म कहू नहीं मात्र मु मने पकि जानो हमको एते अधिकार मिलछि परमेश्वर हमको एते एते अधिकार हमको से देई छथि राउजा विश्वासी मानकर अधिकार गुडी मु आउरी आर के हायर लेवल को आपण मान को नहीं दिवा पाई मु मते चाहूची मु आपण मान गोटे वाक्य माथ्यू लिखित सुसमाचार पढेबा पाई चाहे 8 अध्याय 5 पदरु मते आपण मान पढंतु ସେ କଫରନାହୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଜଣେ କଫରନାହୁମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଜଣେ ସତ ସମାପତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସି ବିନତି କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଦାସ ପକ୍ଷାଗତ ରୋଗରେ ଅତିଶୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ ଗୃହରେ ଶଯ୍ୟାଗତ ଅଛି। ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ତାହାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେ ମୋ ଘରେ ପାଦ ପକାଇବେ ମୁଁ ଏପରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ପଦେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ମୋହର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ପରାଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ଅଧୀନରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣକୁ ଯାଅ କହିଲେ ସେ ଯାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଆସ କହିଲେ ସେ ଆସେ, ପୁଣି ମୋହର ଦାସକୁ ଏହା କର କହିଲେ ସେ ତାହା କରେ। बुझुଛନ୍ତି ନା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରାଧୀନ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ ଜଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ଆହୁରି ମୋର ଅଣ୍ଡରରେ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଜଣକୁ ଯା କହିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସ କହିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମେ तुम पाखे अधिकार को मु जानी यीशु तुम पाखे अधिकार को मु जानी मोर कहबार विषय आमे प्रथमे आमे कोन हेबार अछि आमे गोटे अधिकारी रो अधीन रे रहिबार अछि ता पछे से हमकु अधिकार देबे एई जो विश्व ब्रह्मांड रे प्रथम पाप केमिति आसुची विश्व ब्रह्मांड रे पृथ्वी रे नहीं विद्रोह अधिकार रो विद्रोह लुसिफर परमेश्वर को अधिकार को विद्रोह कला विद्रोह बहुत बड़ पाप परमेश्वर आम जेते जण बसिछु आमको विभिन्न प्रकार अधिकारी मानकर अधीन रे रखि आमे फास्ट रे आमे अधिकारी मानकर अधीन रे रहिबार अछि ता पछे हमको अधिकार हमको मु पराधीन मनुष्य मु जनकर अंडर रे अछि मु जे अंडर बाहरी पड़बी ए सैन्य माने मते मो कथा सुनिबे नै मु अंडर रे तिबारु मते गोटे अधिकार अछि प्रभुंकर सेवा रे जो माने अछंती फर्स्ट रे अंडर रे रहिबाटा सिखो बहुत बहुत प्रभुंकर दास माने अछंती से माने भांगी नांती सेमानकर पार्टीरू किए जदि पड़ी गला सेमान पार्टी केमिति कथा बाहरबो सेमानन को नष्ट कर देला परि कथा गुडी बाहर काहे कि सेमाने सही प्रकार परिस्थिति देई कि सेमाने जाई ना आमे अंडर रे रही 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 आसी अधिकार रो बसीभूत हेई आबे आसी मनुष्य मान को अधिकार रहिलो हम टंका मु जो सेवा को आसली टंका कौन मत जना किछि काम मिलला नहीं बोली पळे आसी नहीं एरा भला बरे सेदी पाए टंकार वैल्यू मते आसु हम केते जन कर आमे अधीन कथा हम प्रथम विषय
आमे परमेश्वर को अधीन हेबार अछि Amen. परमेश्वर को अधीन मो सहित आपण मन वाक्य फिटेबे जाकूब पुस्तक अधिक जनाशुना 4 अध्याय 7 पद पढ़ु अतएव तुम्हे माने ईश्वरकर वशीभूत हुओ प्रथम विषय कौन है बालक ईश्वरंकर वशीभूत प्रथमे ईश्वरंकर वशीभूत हुओ शैतान को प्रतिवाद कर ताहारे से तुम्भमानक निकटरू पळाई जीवो आमे शैतान को सीधा सड़क प्रतिवाद करबा गले हेबने आज अनेक जन शैतान को प्रतिवाद काई करि पर नाहंती परमेश्वरंकर वशीभूत बोल कहले परमेश्वरंकर वाक्यर वशीभूत से माने नाहंती से माने हमको परमेश्वर अधिकार देवा चाहूछन मात्र प्रथमे आमे परमेश्वरंकर वशीभूत तांकर अधीन रे आमे रहिबार अछि सबमिशन रे हमकु रहिबा को पड़िबो प्रथम पीतर 5 अध्याय तार 5 अध्याय 6 पद अतएव ईश्वरक बलवंत हस्त तले आपना आपना को नत कर जे आपण जे परि से तुम्भमानकु यथा समय उन्नत करिवे हस्ते परमेश्वरंकर वशीभूत हेबार परमेश्वरंकर बलवंत हस्त तले आपना आपना को नत वशीभूत बोले कल कौन परमेश्वर को वाक्यर वशीभूत बाइबल रे लिखा जाउची केतरा काम परमेश्वर निजे करबे अन्य काउ देना प्रतिशोध नेबा अधिकार सदा प्रतिशोध बोल कहले जहाँ करते ता फल प्रदान हां आबे परमेश्वर को वशीभूत बोल कहले के किसी कहला हमकु आम विरुद्ध रे खराब काम कला खराब कथा कहला आमे कोन करबो आमे चुप रहबा नीरव करबो अधिकार ताकर ए जगह वशीभूत परमेश्वर फास्ट रे आमे तांकर वशीभूत हेबार अछि प्रिय भाई बहन आउट वाक्य मो सहित आपण मन पिटांतु जॉन लिखित सुसमाचार 5:30 पढ़ला मो आपणार किछि करि पारे नाही मु जे पुरी सुने सेही पुरी विचार करे बोले देखंतु यीशु ख्रीस्त केमती कहउछन आजी अनेक लोग कहउछन मु बहुत किछि कर देबी मोर एटा हे जो मोर सेटा हे जीवो मातो यीशुंकर सबमिशन देखो मु आपणारु टिके करि पारे ए देखाइ जी मु आपणारु किछि करि पारे नाही किछि करि पारे नाही एई प्रकार गोटे परमेश्वर को निकट रे हमकु समर्पण हेबार अछि मोर दे किछि आबर नाही प्रभु मु गीत मध्ये गाई पारे नाही बाजा मध्ये मारी पारे नाही एई प्रकार गोटे समर्पण जहा करूछ तुमे मोर दे करूछ मु करि पारे नाही एई प्रकार गोटे समर्पण ताबो छे दुई रे आमे पिता मातांकर वशीभूत हेबार पड़ो अभिभावकंकर वशीभूत पढन्तु मो सहित एफिसियंस 6 अध्याय 1 पद हे पिला माने प्रभु को सकासे अपना अपना पिता मातांकर आज्ञा बहु हां आज्ञा बहु कलसियो तार 3 अध्याय 20 पद हे पिला माने समस्त विषय रे पिता मातांकर आज्ञा बहु कारण एहा प्रभु को सहभागिता रे संतोषजनक व्यवहार हमको हम पेरेंट्स मानकर वशीभूत हेबा को पड़बो हमको और थरे मसे आपण माने पिटांतु लूक लिखित सुसमाचार तार 2 अध्याय 51 पद पढ़बे ओरे से सेमानक संगरे फेरी नाजरिटाକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ यीशु ख्रीस्त परमेश्वर मनुष्य मानकर वशीभूत होइकेना रहुछन मोरा बेसी कहबे रे अलगा विषय को कहबा पई चाहे खाली आपण मान टिके सुनंतु बुझि मैं आपण मान को कहबा पई चाहे तृतीय विषय बा लेखुचंती लेखबे नेता मानकर वशीभूत
प्रथम पितर 5:5 आपण माने पढ़ी परबे पार्टिकुलर टिके पढ़बे जो माने पढ़ुछन सेहिपरि हे युवकମାନେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। नहीं कि युवक मान कहार बसीभूत हेबाकू इच्छा मते केमिति कहउछथि पितर सेहिपरि हे युवक माने तुम्हे माने प्राचीन मानकर बसीभूत हो मंडली नेता मान कथा कहले मंडली नेता मानकू युवक मानकू कहउछथि तुमे कौन हुआ से मानकर बसीभूत हुआ ताबछे एवरी पुस्तक 13 अध्याय के 17 पद पढ़ुंती ତୁମମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ हाँ କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ତାହା ଦୁଃଖରେ ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରନ୍ତି ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ एरा बाइबल रो वाक्य गुडी को आपण मान को धीरे धीरे गोटे गोटे करी ना पढ़े दउची आ गोटे वाक्य पढ़बे आपण माने प्रथम तिमोथी 5 अध्याय 17 पद ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ 2 ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। आ गोटे बसीभूत बहुत बड़ बसीभूत सेटा मध्य स्त्री माने स्वामी मानकर बसीभूत पढ़ेबार कि ना हाँ एरा सब जानी छु हमें पढ़ेबार हम सेति पाई मु एरा गोटे फाउंडेशन परी आपण मान को कहली आमे बसीभूत कहार हेबार अछि आगु बात अधिकार 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 करबा नै हमें फास्ट बसीभूत हेबार सिखबा हमें बसीभूत हैला परे परमेश्वर ऑटोमेटिक आमान को से अधिकार गुडी को दे देबे हमरो केतरा अधिकार को हमें देखबा हमें मो से तो आपण माने द्वितीय पितर खाडंतु काले एक अध्याय 3 पद 4 पद पढ़वा जे आपणा गौरव और सद्गुणरे आम्भମାନଙ୍କୁ आह्वान କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଦାନ କରିଅଛି ତଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଓ ଅତି ମହତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମାନ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେପରି ସେହି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ କୁଅଭିଳାଷରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ବିନାଶ ଜଗତରେ ଅଛି ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। এইটা হচ্ছে আমার অধিকার গুলি আমার অধিকার কোন হ্যাঁ এইটা ভূত যাউচନ୍ତି পীড়িত মানে সুস্থ হউচନ୍ତି এতিকিরে রহিবা নাই परमेश्वर आमको एते बहुमूल्य प्रतिज्ञा गुड़िक महत् प्रतिज्ञा गुड़िक देइचंती जेमिति कि आमे केमिति हेबु ऐश्वरिक स्वभावर सहभागी आमर भितरे ऐश्वरिक गुण गुड़िक देखा जीवो आमको देखले लोके परमेश्वरंकर को देखला पर देखबे आंको जीवन रे परमेश्वर को गुण गुड़िक ऐश्वरिक स्वभावर सहभागी हेबा निमंते आमको प्रतिज्ञा गुड़िक दिया जाए प्रतिज्ञा गुड़िक मु दिन मान करे ए विषय अल्प किछि आपण मान कहिछि मु अधिक किछि मु कहबा को चाहे नहीं मात्र एटा हमर अधिकार अधिकार हमर मु केते केते ऐश्वरिक स्वभावर सहभागी एटा दुनिया रो सबटु बड़ अधिकार स्वर्गर परमेश्वरकर स्वभाव मो जीवन रे देखा जिबार अछि एई अधिकार एटा केते बड़ अधिकार परमेश्वर आमान को देइछन अनेक जन एई अधिकार को जानती नहीं सेति पई से माने दरांडी दरांडी के जीवन काटु मोर भूत छाड़ी गला मोर पीड़ित सुस्थ होई गले एटा नहीं
ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଧିକାର ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଲୋକ କାଢ଼ନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଏକ ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କ୍ଳାନ୍ତ ନ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲା। ତାହା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଥରକୁ ଥର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହମତ ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଯଦିବା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ବିଧବାଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତାହା ପ୍ରତି କରାଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର କରିବି। ନହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆସି ମୋତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି ଅଧାର୍ମିକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି। ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିଧବା ଦୁର୍ବଳ କି ନାହିଁ? ପୁରାପୁରି ଦୁର୍ବଳ। ଆଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ବୋଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର ପ୍ରାର୍ଥନା କାହା ନିକଟରେ କରିବା କଥା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା। ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଳହୀନ ଗୋଟେ ବିଧବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରମ୍ବାର କଲେ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦୁଷ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗବା, ସେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେବେ ନାହିଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି ଜଣେ ଲୋକ ନେଇଯାଇଛି। କିଏ ନେଇଯାଇଛି? ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ନେଇଯାଇଛି। ସହାୟତା କି ଅଧିକାର? ମୋର ଅଧିକାର ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବା ଅଧିକାର। ସେଇଟା ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋଭ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାତ୍ର ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ। କାହିଁକି? ସେ ଯାହା ମୋର ଥିଲା, ଏ ଶରୀର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇକିନା କିଣିଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ତାଙ୍କର, ଏ ଜୀବନ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଶରୀର ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମରେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ମୋର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରି ମୋର ଅଧିକାର ମୋତେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଦେଇଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ? ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମମାନେ କିଏ? ରାଜଦୂତ। ଆମେ କୋଉଠୁ ରାଜଦୂତ? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଦୂତ। ମନେକର ଆମେରିକାର ଜଣେ ରାଜଦୂତ। ଆମେରିକା ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି, ସବୁଠୁ ଗରିବ କଣ୍ଟ୍ରିର ରାଜଦୂତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଠିକୁ ଆସିଲେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ଘରେ ଭିକ ମାଗିବେ କି? ସେ ମତେ ଦିଅ, ମତେ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ। ଆମର ଅଧିକାର, ଆମେ ହଉଛୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଦୂତ। ଆମେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢେଇକିନା ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ ବୋଲେ ଭିକ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ରାଜଦୂତ କରିକିନା ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ରାଜଦୂତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲଗା ଦୂତ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ସେବକ ପଦକୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ନିନ୍ଦିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବର ଆମକୁ ସହଭାଗୀ ହେବା। ସେଇ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ବିକୁଛି? ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ବିକିଦେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ବିକୁଛନ୍ତି?
टंका पाई निजर अधिकार को बिकुछंती एसो बिकुछंती कोन पे अल्प टिके खाद्य पाई से निज अधिकार को बिकुछंती ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତୋର ଭୂତ ଛଡା ହେଇଗଲା ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲ ଶୈତାନର ସବୁ ଅଧିକାର ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା ତୁମେ ଖୁସି ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ କଣ ବୋଲି ଖୁସି ହୁଅ ତୁମର ନାମ ଯେମିତି କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଆମର ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏମିତି ବାକ୍ୟ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏଟା ମୋର ଅଧିକାର ମୋର ଜୀବନରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱରିକ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଯାଉ ଏଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଟା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଁ କେତେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢେଇକିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଆସନ୍ତୁ ଏଫିସିଓକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଲରେଡି ଆମକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ତା ପଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର କରିଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ନିଗୁଡ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନ୍ତି এইটা কোন করছেন সে আমি কিছু করলু সে সব কিছু এইটা সে আমাকে দেইছন্তে এটা আমার অধিকার গুড়িক আপন মানে যদি এফিসীয় 1 অধ্যায় 2 অধ্যায় 3 অধ্যায় পড়বে আমরা কিছু করিনু পরমেশ্বর সব কিছু আম পাই করছেন এইটা হচ্ছে আমার অধিকার এইটা অধিকার এই অধিকার আমার যিশুଙ୍କୁ জনা ଥିଲା যিশু খ্রিস্ট এই অধিকার জানিଥିଲେ বলি সে সাহসরে ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ এই বাক্যକୁ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି ଜନ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏଟା ପଢଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 32 ପଦ ଦେଖ ସମୟ ଆସୁଅଛି ହଁ ଆସିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଘରକୁ ପଳାଇ ଯିବ ଆଉ ମତେ ଏକାକୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ତଥାପି ମୁଁ ଏକାକୀ ନୁହେଁ କାରଣ ପିତା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଅଧିକାର ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏକା ହେଇଯିବେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଏକା ହେବି ନାହିଁ ମୋର ଅଧିକାର ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତେ କେବେ ସେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି जे मते मो निजर अति निजर जा पाए मु छुरी होची एंती गोटे समय आबो से छाडी देबे मोर अधिकार कोन से भाई दाऊद को से मोर अधिक पान पात्रर बांडर स्वरूप से मोर अधिकार एटा होची हमर अधिकार विश्वास मान अधिकार आशीर्वाद नहीं विश्वास मान अधिकार परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर ए भाई एई वाक्य द्वारा हम जानबो हमें पूरा उत्साहित है हालेलुया ना से हम केबे छाड़बे से हमन को परित्याग करबे ना एटा हो हमन पे एनकरेज वाक्य उत्साहर वाक्य ए वाक्य सुनी आ बहुत चार्ज हेबा मन दुख से भाई छाड़ी देले हम लोग छाड़ी देले मते पासरी गले कोन करबा हमर खानदान रो केही मते पचार नांती मु एकला ही गली
एकला आईन परमेश्वर तुम संगे अछन हालेलुया से प्रतिज्ञा करिसंती से अमुक लोक छाड़ देले समक लोक छाड़ देले एई अधिकार गुडी को जानतु से निजे कहउछंती बोली आमांगर एब्री कहउछंती ताके सिखाइले कि सिखाइले नै पढि दियंतु सेटा आचार व्यवहार रे धनलग्न शून्य हुओ तुमମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କେବେ ହେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ एब्री 13 रो 5 आमे तुमर जहा किछि अछि सेथिरे तुमे कोन हो संतुष्ट से निजे कहछथि मते तांकी सिखेले नै पास्टर आगे को आमे कहि थातु और पास्टर आगे सिखेले टिके कहि दियो से दुख रे अछथि तांको टिके कहि दियो सांत्वना दरकार कि नै से निजे कहछथि से केबे एई सब वाक्य जाक जले आमे जानबा आमर प्रियजन माने जा ऊपर आम भरोसा थिबो सेमती लोक गुडी को छाडी गला केबे भांगी जिबा दुख मते आमे करबा नै से निजे कहिसंती से आम केबे छाड़बे नहीं एटा होछि आमर अधिकार आमर परमेश्वर आमर अधिकार आमे तांको परि हेबार आवश्यक अछि सेति पाई से जगतर पतन पूर्वरु हमकु मनित करिसंती केबे मनित कले बाप्तिस्म हला परे हम मनित कले नै जो समय रे किछि नथिला एटा होछि बाइबल रो सबुठारु पुराना वाक्य आद्यरे परमेश्वर पृथ्वी सृष्टि करबा पूर्व ए वाक्य अछि तार पाखे आमेन एई प्रकार से प्रतिज्ञा करिसंती और प्रिय भाई बहन माने आमर अधिकार आ भूत छड़ेलु भलो कथा मात्र आमर अधिकार कोन खुशी हो नै जति भाई कोन में खुशी हो तुमर नाम जीवन पुस्तक रे तुम नाम स्वर्ग रे लिखा अछि एति भाई खुशी हो तुम ऐश्वर्यिक स्वभाव रो सहभागी होउछ स्वर्गर खर्ब दूत अछंती मात्र केही मध्य ऐश्वर्यिक स्वभाव रो सहभागी हेबा पई काहको बाछि नांती हमकु बाछि हालेलुया पूरा कादोरु बाहर करी छोटो जातिरु बाहर करी हमकु कहउछंती तू मो पई हेबार अछि मोर स्वभाव तुमर स्वभाव रे देखा जिबार अछि आ से हम कहउछंती हम तुम केबे छाडु नै हालेलुया परित्याग करिबो नै भागंतु नै दुख करंतु नै से हमर संगे संगे अछि आसु प्रार्थना करिया प्लीज जदि आज हमकु ओडिसा रो मुख्यमंत्री आसी कहबे मा डर ना बा भाई डर ना बोले हमर केते साहस होई मातो यीशु ख्रीष्ट कहले जे स्वर्ग पृथ्वी रो समस्त अधिकार मते प्रदत्त होई से कथा कहिछन आमे तुमु केबे छाड़िबु नहीं केबे परित्याग करिबु नहीं ए वाक्य गुडी को एटा हमर अधिकार मोर प्रिय भाई बहन माने एटा हमर अधिकार हमर से हमको एक प्रकार प्रॉमिस गुडी को देइछन जेमति कि आमे ऐश्वर्यिक स्वभाव रो सहभागी हेबो आमे यदि पाए लोक आसुथिबे जाउथिबे मातो परमेश्वर आसुथिबे जाउथिबे नाही से हम से संगे संगे रहबा पड़ो से हमको परित्याग करिबे नाही तुम जहां भी ही जाउ ना काहे कि ए दुनिया रो सब 700 कोटी लोक गोटे तुम विरुद्ध रे ठिया आले मध्य मु तुम संगे रे अछि मु तुम सहित अछि मु तुमको सपोर्ट करूची लोक पडी गले तुम बचसा करूचंती तुम विभिन्न प्रकार कथा कहउचंती मात्र मु बचसा करे तुम उठेबी आ तुम संगे संगे रहबी ए प्रकार से प्रतिज्ञा करिसंती एटा होची हमर अधिकार मोर परमेश्वर अटंती मोर अधिकार मु तांको परि हेबार मोर अधिकार अछि आसंतो आमे